to our YouTube channel, The Florian's Family. I जाऊं ज़ाला काला चश्मा. हाँ ये कर लो पहले. आयता हूँ वैता मुगे फ्रेंड अगेन बाहेर. We are just going to chillax. आणि हांव होयचोय ते खबर ना. दिश्टी पडटा होयचोय ता एक चोयता काय त्याक चोयता. अच्छा है मैं अंधा हूँ. So this is my outfit for the day. Black pant और checky sheet. अरे कहना क्या चाहते हो? So guys, आमी मागीर एकमुखल्या रावन मागीर आमी भायर सोली कारान आनी बायकान गेले ना कित्याक चड वत आसलें. सो तेका लागून आमी डिसायड केलें की लेट्स गो बाय कार. आनी ग्रेचन मुगे फ्रेंड आनी तेगे भयण आनी तेगे मामी आनी आमी चोगाय गेली स्टारलायट आसोल ना. आमगे ऑर्डर येता म्हळ्यार आमगे हिंगा सेल्फी घेवपा स्टार्ट प्रोसेस. आनी आमगे डिस्कशन जाता ते भाशेन आमी बाय कोणागे प्रॉपर्टी डील करपा झगडी कोता अशी. इनिया सन इनिया म्हाका, तिनिया सन तिनिया तुका आनी हो कोडको म्हाका जायो. आनी गायज हिंग चेस कोत आसतना केसो ट्रेजेडी जाली ती. चेस कोन्न सीप माताय न्हू. हांव कितका म्हळ्यार चेस कोन्न सीप मात म्हळ्यार म्हज्या नाकां स्ट्रॉ गेलें. इतू फोर्सान लागल म्हाका नाकांकू सार तोपोलें. आनी मागीर आमगेलें रावताय रावताय म्हळ्यार उटा माडी येयली. संडे न्हू आयज सार रश चोयाय हाटल्यान चोयाय सामकें कितू लोक सार संडे रावताय मुस्ता. सो गायज जेवण येता म्हळ्यार एक सायडीन बोट चोयलें वयता तो. म्हाका सोता हिंगा डायन देखून करपा मेळटा. जेवण ऑर्डर करून थिंग बसून खावपाचें एक 1 hour रावंड मान येत दिसत म्हाका. चोवपा पडटलें एक दीस. सो गायज आमी मागीर मारगांव पावोन आमी मागीर नॅचरल्सान थिंग स्टॉप जाले. नॅचरल्स आमी डिसायड केले की आतां आमी वोसोन आयस्क्रीम खातो. पूण हांवें खायलो ना. मुगे फ्रेंडान आनी तेगे मामीन खायली. हांवें खावूं ना कित्याक तुमी जाणाय न्हू म्हाका एक पाट थोंडी लागली. व्हेरी डिफिकल्ट टू गो. तेका लागून हांवें आनी रिस्क घेयलो ना. ना 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 सायबा बोगोस. आमी पावली घरा कडेन. बरो भाशेन दीस गेलो मुगे फ्रेंडा बारा. आनी एक इन्सिडंट कितें जालें तें म्हाका शेअर करूं जाय आसलें विदाउट फेल. इट वॉज व्हेरी ट्रॉमॅटीक. कितें जालें तें सारकें ट्रॉमॅटीक. कित्याक आमी वयतना जेन्ना आमी हिंगसान घरा कोसन भायर सोली वचपा वक्तार चिंचिनी क्रॉस केलें. मातशें मुखार एकलो दादलो वयतालो तेगे बोकड्यो घेवन. कळ्ळें तुका. स्मॉल नॉट व्हडले मिडियम सायज आहाय आनी धाकटी सामकी. आमी वयतालीं आनी कांय ना. इट्स अ प्लेन हायवे कोण ना. पूण ऑल द कार्स ऑल द व्हेकल्स वर बिहायंड मी.
सगळी हाटल्यान हाडली. तेणे जे भाशेन तो बोकडे घेवन वयतालो तेण मिसता एक 2-3 बोकडे हेतून मारला स्टिकान आनी ते आबूज जाले न्हू. ते आबूज जाले. ते कितका म्हळ्यार सारके रस्त्याचेर पड ते धांवन येयले. जे पड हांवें ब्रेक मारला न्हू आय सायबा मुगे हातीन एक व्हडलें पातक जावपाक चुकलें जाणा. हांव जाणा मुगे मिस्टेक न्हू ती कित्याक ती ऑल ऑफ अ सडन हें जालें आनी मुज हाटल्यान इतुली गाडी आहाय लायक लिटरली आय थिंक स्कॉर्पियो आहाय आनी फॉर्च्युनर आहा आनी सा व्हडले व्हडले मुगे धाकटीशी कार. म्हाका सारकें हांव न्हू भायर सोता आसतना आय ऑलवेज से द एंजलस एन आय मूव द एंजल ऑफ द लॉर्ड म्हणटा हांव पुरा आनी हांव भायर सोतां. पूण म्हाका आयज देवान साल्वार केला. एक अनोनी जावपा आसलोली मुज्या हातीन अ पेट लवर. म्हाका सारकें ते ट्रॉमा हेसो हें जाल म्हाका लायक लिटरली सारकें एक डिस्टन्सा मदें हांव इतुलो फोर्सान ब्रेक अप्लाय करून स्टॉप मारला जस्ट टू सेव दॅट लिटल सोल. यू नो हांव नको ती गिल्ट म्हाका आसता आसलेली कित्याक सेम न्हू एश कोन्न न्हू जायत वर्स पयलीं जेन्ना हांव मुगे घोवागे घाराको वयतालें आमकां काजू जालें नाय तेन्ना आनी हांव येतालें रातीचें. मुगे डॅडी आहलो हांव आहलें मामी आहली आनी एक ड्रायव्हर आहलो फॉर सेफ्टी. आमी रातीचें केन्ना आमी एकलें वचनाय हांव ड्रायव्हराक घेवन वयता. सो येतोणा तेश कोन्न एक फास्ट गाडी येयली फ्रॉम द मारगांव सायड टू वेली आनी तेण इतुले फास्ट वचोन 2 गाय उडयल्यो मुज दोड्या उजीर आनी म्हाका सारकें रोडो येवन म्हाका सारकें इतुलें फुगासांव जालें न्हू. हांव आय वॉज नॉट एबल टू यू नो लायक नॉट एबल टू I was not able to cope up with that feeling because it was in front of me. You know, I am a complete pet lover. But म्हाका न्हू इतुलें सारकें हें जावपा लागलें मुज दोड्या उजीर तेक फुटबॉल असो डम 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 कोन्न तेका आनी तो धांवलो आनी इतू रात आसलोली तें आनी दिश्टी पडना कोण तो कितें तो काय तें काय कितें म्हूण आनी थिंग स्ट्रीट लायट तो बिलकूल ना. आत घायल जाल्यार खबर ना म्हाका बट तेन्ना जेन्ना तो इन्सिडंट जाला स्ट्रीट लायट वॉज लायक कंप्लिटली गॉन. आनी न्हू गायज हांव एट अ डिस्टन्स म्हाका एक संवय आहा न्हू हांव एशी तेशी हांव चोयत आसता सायड ग्लास हें तें हांव इवन द विंडशिल्ड हांव एशी तेशी चोयत आसता कोण येता एशी कोन्न. सो जेन्ना हांवें एश चोयलें न्हू हांवें तेका चोयलां तेण बोकडेचे 2 साठ कोण केन मारले केन ती सॉरी बारीक केन येना ती तेण मारली तेका आनी मान पुसान तो आबूज जावन मुखार येवन ती बोकडी म्हणजे सगळें हें जालें हांवें ब्रेक मारलें सगळें जालें आनी मागीर कितका म्हळ्यार आसोता. हांव तेका सांगता आनी तो आसोता मुखार सावन म्हणजे येदें पूण हें ना. मागीर म्हणटाय कितें तुम समज बाय चान्स म्हणटू तें गाड तेदो रावलो ना आनी मातशें तेका बोको आडोल म्हणटू ओके ते बोकडे आडोल म्हणटू बोकाचे जाल्यार ती कितू हंगामा कोताली न्ही. समज हांवें थांबयलो ना वो चोडयली वो कितें समज जालोलें म्हज्या हातीन जाल्यार कितू हंगामा कोताली न्ही. तो आसता आसलो ती सिबाका दांत काणू आसपा नासलो उलटा ब्लेम मागीर दुसऱ्यांचे घाता आसलो की तुम फास्ट चलयताले आनी तुवें ती बडी मान तांकां आबूज केले तेजे कितें कोता आसलो तूं. हांव तेका तापय तें चोयन मागीर हाटल्या पड स्कॉर्पियो आनी फॉर्च्युनर आहले ते बाडे ओवरटेक मान सायडीन म्हूण सायडीन येवन तेणें तेमी मागीर तापयले तेका कित्याक दे वर सो स्मॉल ते सारके धांवन येयले तेण माल मुटरी जाणा. आनी समज तेणें ओवरटेक देखून केलोली पयलीं ओवरटेक केलोली जाल्यार झापा झापकून कितू जावं वयताली शी. म्हाका सारकें हांव मुगे व्हिडियो वरवीं सांगोंक सोदता कोणाको कॅटल्स आहाय कोणाको बोकड्यो आहाय
तुम जेन्ना तांकां भोंवपा वताय प्लीज टेक केअर ऑफ देम, प्लीज टेक केअर ऑफ देम. दे आर लायक अस ओनली. आमचे भाशेन ते जेन्ना तुमी भुरग्यांक घेवन वयताय तेन्ना भुरग्यांक तुमी आबूज कोन्न भुरग्यांक धाणायताय ना न्हू. जाल्यार तुमी कित्या तांकां सामकें आबूजपण कोन्न धाणायताय तुमी इतू फोर्सान साट कोन्न दिताय तुमी. ते आनी ऑप्शनू ना तांकां. रस्तो आहा तांकां स्लो वचदी न्हू. तुमी कित्या लागून तांकां धाडायताय सारके. रस्तो आहा जाल्यार ट्रॅफिक आहा, गाडी येता, हायवे आहा, वचदी स्लो वचदी. कोणा रावपा जाय रावतलो, कोणा वचपा जाय वयतलो, ओडयल जाल्यार धर. पूण कितें तुम साट को मान तांकां इतलें तांकां आबूज कोन्न घाताय. प्लीज हांव तुमचे पांय पोटां प्लीज ते भाशेन तांकां कोनाकाय. हायवेचेर ट्रॅफिकाचेर हिंगाय बी फातोर्डा आमगेले दिसाचेय कावज एंड बफलोज एंड ऑल भोंवताय. तें कितू रिस्की जाणा. तुमी ओनर आहाय ते हाटल्यान येताय सुसेगाद चलोन ते दांडी एशी तेशी हालयत. पूण तांकां कितू एक ट्रॉमा असो जाता. गाडी एशी येता ती मन जात. तांकां खबर ना कित करपाचें कात करपाचें मन जात ती. तुमी फॉलो द लिडर कोराय न्हू तांकां. मुखार वसाय नाजाल्यार तांकां तुमगे भाशेन जे ती जाणाय त्या भाशेन तांकां सोजमयाय न्हू. मुनीस जनवार जाला, जनवार मुनीस जाला आयज काल. तें जाणाय तुमी. ते आनी सोजमनाय म्हणाका. तांकां सोगलें कोटा. तूं रोट तें कोटा, तांकां तुगे फिलींग कोटा, सोगलें कोटा. कित कोणा तांकां कोणा तें आमकां आमचेसो मनशां कोणा. तेका लागून प्लीज हांव तुमचे पांय पोटां प्लीज जे तुमी तांकां भोंवपा वताय प्लीज तांकां ते भाशेन मानाकाय. तांकां ते भाशेन ते उमको टायम उमको जेन्ना तुम क्रॉस कोताय वो कित कोताय तांकां आबूज कोनाकाय. लेट देम टेक देयर टायम एंड मूव. इफ यू वॉन्ट देम टू मूव फास्ट just do it in a nice way. Don't hit them. बस. सो गायज हांव इतल्यांनी हो व्लॉग एंड कोता. इट वॉज लायक अ ट्रॉमा फॉर मी. आनी आमी हिंग गेलोली सेल लागलो आहा हिंगा एग्जिबिशन लागलो आहा ते हांव व्लॉग फाल घातलें. So if you like this video, please give it a big fat thumbs up. Please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to press the bell icon next to subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love.